Pozdrav prijatelji! Zamislite ovu situaciju. Posadili ste paradajz, zaujevali ste ga, vezali, pazili na svaku biljku. Sada je sezona u punom jeku, grmovi su puni plodova, a upravo u ovome je periodu većina ljudi napravi jednu veliku grešku. Pomislio je da je sav posao završen, da će paradajz sam od sebe nastaviti rađati. Međutim, upravo sada biljka troši velike količine energije, istovremeno razvija nove cvjetove, hrani postojeće plodove i pokušava sazreti one koje su već narasli. Ako u ovome trenutku ne dobije sve ono što joj treba, plodovi će ostati sitni, sporije će sazrijevati, a cvjetovi često padaju. Dobra vijest je da postoji prihrana koju ćemo mi danas napraviti, koja košta skoro ništa, ovako se priprema, a paradajzu daje sve ono što mu je potrebno da nastavi stvarati plodove do kraja sezone. Dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća, dobrodošli na naš novi video. U današnjem videu mi pokazujemo kako se pravi ta prihrana, zašto djeluje, zašto je toliko dobra, kako je pravilno koristi i kako da vaš paradajz bez problema rađe do kraja sezone. Tako, jako jednostavno i vrijeme da krenemo sa pripremom. Za ovu prihranu treba će vam 15 litara vode i oko 1 kg svježe koprive. Koprivu možete usitniti kako bi brzo otpustila svoje hranjive sastojke, a možete i ovako ubaciti u vodu. Zašto je kopriva toliko dobra za paradajz? Zato što je bogata dušikom, željezom, kalijem i brojnim mikroelementima koji jačaju biljku. Dok pripremamo koprivu, napravit ćemo drugi dio ove prihrane. Uzet ćemo 1 litar mlake vode i usut ćemo ga jednu postu. Zatim ćemo dodati 2 kaščice suhog kvasca. Kvasec je odličan, sadrži korisne mikroorganizme, vitamine B grupe, koje potiču razvoj korijenovog sistema. Snažniji korijen znači da paradajz može usvojiti više hrane i hranjivih materija u zemljište, što direktno odražava na rast i rodnost biljke. Sljedeća stvar koju radimo, dodajemo 2 kašike drvenog pepela. Drveni pepel je jedan od najboljih prirodnih izvora kalija i kalcija, kao i pomaže da se plodovi budu krupniji, ukusniji, ravnomjernije sazrijevaju dok kalcij doprinosi čvrstoći plodova i smanjuje mogućnost pojave truleži. Zadnja stvar koju dodajemo je 1 kašika meda. Med nije tu direktno da hrani paradajz, već služi kao izvor prirodnih šećera koje hrane i aktiviraju kvasac. Zahvaljujući tome kvasac se brže razmnožava i njegova korisna svojstva dolazi do punog izražaja. Umjesto kvasca možemo koristiti i šećer, ali malo je med bolji, međutim, u principu svejedno je. Tako je, nakon što se ovo lijepo promiješaju, potrebno da ostavimo neki sat, dva, da se fermentira i otopi. Nakon toga, sve ova dva rastvora ćemo zajedno spojiti u jedan rastvor. U principu, jednostavno uvijete pripremljenu mješavinu od kvasca, meda i drvenog pepela u rastvor koprive, sve dobro promiješajte. Pri zaujevanju ova prihrana razredimo tako 1 litar pripremimo sa 10 litara dodatne vode, zatim zaujevajte paradajz oko korijena, najbolje jutarnjim i večernjim satima, tako da ovu prihranu možete primjenjivati svako 7 dana do kraja sezone. Nastavite s njom do kraja ljeta, odnosno dok biljke aktivno cvjetaju, donose nove plodove i na taj način paradajz će imati stalni dotok hranjivih materija, biljke će ostati svježe, snažne, cvjetovi će se brže zametati, a plodovi će biti krupniji, zdraviji i ukusniji. Također, jako korisna stvar. Kao što vidite, ovako izgleda naš paradajz sredinom sezone. Plodovi su krupni, plodovi su zdravi, tako da ovo je neka prihrana koju mi koristimo od kraja 7. mjeseca sve do kraja sezone. Dakle, nema više potrebe za nekim jakim prihranama za masu. Ovo je jedina prihrana koja će biti potrebna. Ako je ovaj video bio koristan, ostavite like, napišite u komentarima koju prirodnu prihranu vi koristite. Hvala što ste pratili ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.